हर हर महादेव। 15 फेब्रुआरी 2026 मिथुन एवं कर्कट संपूर्ण राशिफल सूर्य गोचर। 15 फेब्रुआरी 2026 सूर्य गोचर मिथुन राशि संपूर्ण राशिफल। सूर्य ग्रह सूर्यदेव गोचर परिवर्तन आपणक मिथुन राशि पर गुरुत्वपूर्ण फल देव। सूर्य आत्मबल पदमर्यादा पितृकृपा और शासन संपर्क कार्यर कारक अटंती। एही गोचर रे आपणक जीवनर विभिन्न मार्ग रे परिवर्तन देखिबे। सूर्यदेव गोचर परिवर्तन आपणक मिथुन राशि पर गुरुत्वपूर्ण फल देव। सूर्य आत्मबल पदमर्यादा पितृकृपा और शासन संपर्क कार्यर कारक अटंती। एही गोचर रे आपणक जीवनर विभिन्न मार्ग रे परिवर्तन देखिबे। साधारण फल आत्मविश्वास वृद्धि पाइब। नूतन दायित्व आसीपारे सम्मान परिचित बढ़िब। केबे केबे अहंकार वृद्धि होई विवाद हेबार संभावना रही। साधारण फल आत्मविश्वास वृद्धि पाइब। नूतन दायित्व आसीपारे सम्मान और परिचित बढ़िब। केबे केबे अहंकार वृद्धि होई विवाद हेबार संभावना रही। कार्यक्षेत्र व्यवसाय अधिकारी मानक सह भल संपर्क रखंतु। पदोन्नति बा नूतन अवसर मिली पारे। सरकारी काम थिले गति आसीब। अति आत्मविश्वास रे निष्पत्ति नेबे नाही। कार्यक्षेत्र व्यवसाय अधिकारी मानक सह भल संपर्क रखंतु। पदोन्नति बा नूतन अवसर मिली पारे। सरकारी काम थिले गति आसीब। आज आत्मविश्वास रे निष्पत्ति नेबे नाही। अर्थ अवस्था आय स्थिर रहिब। अपेक्षित धन लाभ हो पारे। पितृ संपत्ति विषय रे आलोचना संभव। अनावश्यक खर्च रखंतु। परिवार और संपर्क पिता बा वृद्धों सह मनभेद हो पारे। परिवार रे आपणक मत गुरुत्व पाइब। दाम्पत्य जीवन रे समन्वय आवश्यक। अर्थव्यवस्था आय स्थिर रहिब। अपेक्षित धन लाभ हो पारे। पितृ संपत्ति विषय रे आलोचना संभव। अनावश्यक खर्च रखंतु। परिवार और संपर्क पिता बा वृद्धों सह मतभेद हो पारे। परिवार रे आपणक मत गुरुत्व पाइब। दाम्पत्य जीवन रे समन्वय आवश्यक। स्वास्थ्य मुंड वेदना आखि बा रक्तचाप समस्या हो पारे। प्रतिदिन सकाले सूर्य नमस्कार करिबा उचित। तिक्त और तेलिया खाद्य कम करंतु। ग्रह दृष्टि प्रभाव जदि जन्मकुंडली रे शुभ ग्रहों दृष्टि रही थाए तेबे राजयोग सदृश फल मिली पारे। अशुभ दृष्टि थिले अधिकारी सह विवाद हो पारे। स्वास्थ्य मुंड वेदना आखि बा रक्तचाप समस्या हो पारे। प्रतिदिन सकाले सूर्य नमस्कार करिबा उचित। तिक्त और तेलिया खाद्य कम करंतु। ग्रह दृष्टि प्रभाव जदि जन्मकुंडली रे शुभ ग्रहों दृष्टि रही थाए तेबे राजयोग सदृश फल मिली पारे। अशुभ दृष्टि थिले अधिकारी सह विवाद हो पारे। प्रतिकार प्रतिदिन सकाले उदयमान सूर्य को जल अर्पण करंतु। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करंतु। रविवार दिन गुड़ बा गहम दान करंतु। सतर्कता अहंकार और रुष्ट प्रभाव रखंतु। आईन और सरकारी विषय रे सावधान रहंतु। बुद्धों सम्मान करंतु। प्रतिकार प्रतिदिन सकाले उदयमान सूर्य को जल अर्पण करंतु। आदित्य हृदय स्तोत्र पाठ करंतु। रविवार दिन गुड़ बा गहम दान करंतु। सतर्कता अहंकार और रुष्ट प्रभाव रखंतु। आईन और सरकारी विषय रे सावधान रहंतु। वृद्धों सम्मान करंतु। 15 फेब्रुआरी 2026 रविवार सूर्य गोचर कर्कट राशिफल संपूर्ण राशिफल 15 फेब्रुआरी
2026ରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମଜାତଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ର ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମବଳ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପିତୃକୃପା ଓ ଶାସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର କାରକ ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୌରବ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଦୁହେଁ ବଢ଼ିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଗୋଚର ପରିବର୍ତ୍ତନ କର୍କଟ ରାଶି ଜନ୍ମଜାତଙ୍କ ପାଇଁ ମିଶ୍ର ଫଳଦାୟକ ରହିବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆତ୍ମବଳ, ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ପିତୃକୃପା ଓ ଶାସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟର କାରକ ଥିବାରୁ ଏହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୌରବ ଓ ଦାୟିତ୍ୱ ଦୁହେଁ ବଢ଼ିବ। ସାଧାରଣ ଫଳ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ମନୋଭାବ କେବେ କେବେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପାରେ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆସିପାରେ। ସାଧାରଣ ଫଳ, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ମନୋଭାବ କେବେ କେବେ ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇପାରେ। ସମାଜରେ ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି, ନୂତନ ଦାୟିତ୍ୱ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଭାର ଆସିପାରେ। ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପଦୋନ୍ନତି ବା ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ସରକାରୀ ବା ପ୍ରଶାସନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ। ଅତି ଆତ୍ମଗର୍ବ ରଖନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟ, ଉଚ୍ଚ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପଦୋନ୍ନତି ବା ନୂତନ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ସରକାରୀ ବା ପ୍ରଶାସନୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭ ରହିବ। ଅତି ଆତ୍ମଗର୍ବ ରଖନ୍ତୁ। ଅର୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଧନ ପ୍ରବାହ ସାଧାରଣ ରହିବ। ପୁରୁଣା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପରିବାର ସମ୍ପର୍କ, ପିତା ବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ଅର୍ଥ ଅବସ୍ଥା, ଧନ ପ୍ରବାହ ସାଧାରଣ ରହିବ। ପୁରୁଣା ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ରହିପାରେ। ବିଶେଷ କରି ପରିବାର ଓ ସମ୍ପର୍କ, ପିତା ବା ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ନିଷ୍ପତ୍ତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଭୂମିକା ବଢ଼ିବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଛାତି, ପେଟ ବା ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବ, ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଛାତି, ପେଟ ବା ରକ୍ତଚାପ ସମସ୍ୟା ହୋଇପାରେ। ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଶାନ୍ତ ମନ ରଖିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଗ୍ରହ ଦୃଷ୍ଟି ପ୍ରଭାବ, ଶୁଭ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଲେ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପାପ ଗ୍ରହଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଥିଲେ ମାନସିକ ଚାପ ବଢ଼ିପାରେ। ପ୍ରତିକାର, ରବିବାର ଦିନ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବା ଗହମ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପିତୃ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ସତର୍କତା, ରୋଷ ବା ଅହଙ୍କାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଇନ ବା କାଗଜପତ୍ର କାମରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ମତଭେଦ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର, ରବିବାର ଦିନ ଲାଲ ବସ୍ତ୍ର ବା ଗହମ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆଦିତ୍ୟ ହୃଦୟ ସ୍ତୋତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ପିତୃ ବୃଦ୍ଧଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ସତର୍କତା, ରୋଷ ବା ଅହଙ୍କାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଇନ ଓ କାଗଜପତ୍ର କାମରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପରିବାରରେ ମତଭେଦ ବଢ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।